Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Thunder Gill. So, hari ni saya ada special produk nak unbox. Saya rasa anda semua boleh nampak, iaitu the first set of Commander Legend Draft Booster. So, kita tengok situ. Saya dapat ni dari Impulse Gaming. Dia ada buat offer sepena keluarnya set baru Commander's Legend Baldur's Gate, Battle for Baldur's Gate. Tapi saya tak minat set tu. Saya rasa set tu macam agak biasa je. Jadi saya fikir better saya beli set yang lama. Sebab set yang lama ni lagi banyak kad yang orang kata, lagi banyak kad yang valuable lah. Dan misi kita satu je, kita cari satu kad mythic yang berharga, terserah saya berapa, 400 lebih, tak tahu lah kan. Kalau dapat lah kan, iaitu Jewel Lotus, which is one of the sacred card yang boleh dapat hanya, tak tahu dapat hanya set ni, tapi boleh dapat dalam set ni lah. So tak nak bebel, tak nak buang masa, kita buka terus, senang. Jangan buang masa, kita jangan membuang masa. Sangat-sangat excited. This is one of the dream set jugalah. So, tengok. Tengok dulu apa benda ni, Commander Draft. So ni saya nak main draft booster dia orang. Saya tak minat itu. Alright, let's get going bro. Dalam ni ada 24 pack. Dah lama dah saya tak buka draft booster. Saya memang tengah kumpul duit untuk apa ni, untuk Commander Legend. Tapi masalahnya Commander Legend yang baru ni saya tak minat langsung kad dia. Saya rasa tak banyak sangat kad yang saya rasa berharga, dan juga kad yang saya nak cari. Jadi that's why saya buat decision untuk beli je kad yang lama, beli je pack yang lama kan. I think that is better lah. First pack dah susah buka lah, dia tak nak bagi buka. Susah tu. Dia betul-betul tak nak bagi kita buka guys. Memang betul tak nak bagi kita buka. Alright, first pack. Triamental. Oh, saya suka tu bau kad dia. So, Pirate, Jaluntum, Champion of the Flame, Advanced Surveyor, Wild Size, Hybrid Assassin. Awal kita mungkin tengok dulu semua command-command yang kita dapat. Tapi lepas ni tak ada. Lepas ni saya akan terus straight for the rare. So, Storm, Commander Sphere, which is really great card. Thirst for Knowledge for uncommon. Saya susun terus lah, senang. Cisco, Victimize. Dan kita punya rare, first rare kita Court of Bounty, which is okay. Solemn Ritualist. Dan kita ada dapat lagi satu rare, Latiel. Kita punya foil, kita ada Shell of Means. Foil tak sini lah, okay. Alright, first pack, okay, nice. Latihan ni pun ada harga, maybe dalam, saya tengok berapa harga, RM5 kot. Pack dia betul-betul susah nak buka. Jarang pack dia susah nak buka. Kita nak damage kat dalam dia, so tu dia.
Keluar pula dia punya tab punya tempat nak koyak dia tu. Okay, kita tengok Prosper Pirate, Branch, Flame, Phosphor Denial, Haunted Cloak, Triple Haze, okay, nice. Fly, Pinhorn Elf, which is ada valuable ke. Flashback Marauders, ini pun ada harga. Tu yang best ni bila buka kad lama ni, banyak agak kad yang ada harga. So Golem Artisan, Frostland Marauders, Reclamancer's Sage, okay. Dan kita punya first rank kita, Black River. Dan kita dapat Gilanra Caller for Wounds, Grabback. Dan kita dapat Victimized Foil, Prismatic Piper, legendary kita. Legendary letak mana? Sebab dia common je, so kita tak common je lah. Kita susun ikut dia punya reliability dia lah. Memang suruh buka daripada atas ni je. Saya ni tak ada kuku. Macam mana nak buka? Tu nampak video ni akan jadi lama guys, sebab saya tak ada kuku. Dalam set ni banyak agak mythic tau sebenarnya. Banyak gila mythic yang ada harga. Macam I think the most valuable one is Jewel Lotus lah. Tapi dia ada Demonic Tutor. Lepas tu dia ada, tak salah saya, Mana Drain. Mana Drain tu pun harga dia boleh tahan ke. Impulse Pilferer. Okay. Lepas tu apa lagi yang ada dalam ni? Saya pun tak ingat lah. Ada 2-3 gikat yang punya uncommon. Mindless Automaton, Burning Anger, Stanstone Oracle. Kita dapat first land cycle kita, Undergrowth Stadium, which is really good. Sebab memang bagus gila dalam commander. So land tetap tepi sikit lah. Tu kita Armaze, kita punya legendary, dan Malcolm Kin Eye. Dan kita dapat Corpse Churn. Dapat copy. Okay. Mungkin tak nampak sangat. Sekejap saya try zoom dekat sikit lah. Alright. Nice try guys. Saya betul-betul excited. Saya dah lama tunggu benda ni. Tak lama sangat. Okay. Forceful Denial. Sorry. Doom Traveler. Shift Munitions. Taker. The Cloak. Alarm. Another Finhood Health, which is ada value juga. Dapat Moss Diamond. Artifact Consistent. Perspective Prism. Humble Defector. Okay, that's nice. Craft Charge. Magic Witches. Kita ni rare betul bawah dia. Dan kita kita Saz's Wheel. Okay. Nara. Glacians. Dapat Pinhole Elf foil. Okay, that's nice. That's nice. Kita kena goncang-goncang sikit. Alright, next.
Egg, Prying Eye, Ivy Land Denizen, which is Infinite Combo, piece of Infinite Combo. Dress. Dapat Marble Diamond, which is already reprint in latest Commander, So 4 uncommon kita, Strength Pack. Dan rare kita, Flamekin Herald. Commander spell you cast have Cascade. Okay, that's nice. Dia. Oh, kita dapat lagi satu legendary creature. Blim, Comedic Genius. Okay, that's nice. Dan kita dapat White Walker. Kita dapat Rock token. Saya cari lah. Sebab saya ada Goblin dia kan, yang buat Rock token. Nastol kena buka. Okay, kita akan skip semua. Preordain, which is agak mahal. Kita terus ke uncommon. Blessing kan. Okay, ini uncommon kita. Blessing is Thanos, Ordeal of Nilia, dan rare kita Horizon Stone. I believe ada harga Horizon Stone ni kata saya. Okay, kita dapatkan lagi Sky Warden. Dan kita dapat Ardeen, Interpret Archaeologist, which is really good. Kita dapat Austere Command Foil. Damn, this is really good card. Bot wipe, macam biasa, artifact sama benda semua tu. Okay, which is really nice. Saya rasa foil, saya letak sekali lah. Mana yang rare tu saya letak sekali. So yang bukan rare saya akan asingkan lah. Excited saja kali ni. Masih agak terbang. Okay, Dragon Egg. Saya akan just tengok sekali pantas. Tengok. Okay, Volcanic Dragon, Hunter Insight, F Warrior. Kita dapat Blasphemous Egg. Control. Dan kita dapat Furnace Celebration. Ada target. Okay lah tu, boleh lah. Tak apa, kita banyak lagi guys. Banyak lagi pack, jangan risau. Penuh lagi box ni. Kita baru buka berapa je. Boarding Party. Kita skip terus ke Parisian Ring. Okay, terus ke uncommon dia, Horizon Scholar, Vow of Duty, Hero Blade. Kita ada control, you may attach. Okay, free equipment. Dan kita dapat Sweet Gum Recluse. Dia ada Flash, Cascade, Reach. Okay, banyak ability dia. Terdapat Emoti. Terdapat Nevin Ral, Urbok Tyrant, Hexproof Artifact, Creature and Enchantment. Okay, that's nice. That's another rare. Dan kita punya foil adalah Soulfire. Alright. So guys, banyak lagi pack. Memang struggle nak buka pack ni. Get tactic, strategic planning. Commander Plate pun boleh dapat dalam set ni juga, which is really good card. Saya pun memang nak cari juga card tu. Okay, Open Armory, Column Artisan, Frenzy. Kita dapat Laboratory Drudge, Azul kita punya rare, Legendary kita Talis, Alana, dan Inspiro, Azul Wolfen 4. Kita dapat kita Legendary. Alright.
Banyak ni. Dragon Mantle. Apa tu? Jangan total. Kita terus skip ke kita punya uncommon. Furnace Celebration. Siren Storm Tamer. Revenant. Maaf lah kalau saya noob. Saya lupa Jessica Will ada dalam set ni. Damn. That's a really good card. Bukan hanya berdapat dalam Commander Legends sahaja. Tak salah saya, set dalam Baldur's Gate ni baru diorang reprint. Itu pun dalam pre-con. So, tak boleh lah. Excited saya ni. Oh, kita dapat Lisa. Shroud of Dust. Saya tak tahu pula dia dapat dalam set ni. Okay, that's nice. Dan kita dapat Azufrid Admiral. Oh, Jessica Will. That's really good card. I think it's like 60, 70 ringgit. Tak silap saya tak ingat. Nanti saya akan, macam biasa, saya akan setkan harga kat bawah. Ada pack nak buka, ada pack susah nak buka. Scholar of Star. Berkuat bau dia. Oh, saya tak nampak foil tadi. Tak apa, kita skip terus. Okay. Orhoff Advocates. Monstrous Onslaught. Dan kita punya lagi tu uncommon. Slaughter of the Strong. Oh, kita dapat Wheel of Misfortune. Damn. This is really good card also. Kita dapat Hamza. Saya tak tahu sebut Salvage Splicer, saya tahu. Dan foil kita adalah Molder Beast. Okay. I'm already happy. Wheel of Misfortune, Lisa, Jessica Will pun dah already a good pull for us. Oh, ni dah susah nak buka pen. Tak tahu ada orang double seal ke benda ni. Okay, Wedding Spark. Okay, Command Tower which is a really staple. Spectre's Redline. Okay, first kita punya common Top Vessel. Okay, this also has some price on it. Saya tak ingat berapa ringgit. First mythic kita, Seraphic Great Sword. Not that great. Not that great lah mythic ni. So saya letak ni. Okay, kita ada Togo. Dan kita ada Tuya. Dan kita punya foil adalah Natural Reclamation. Ada Cascade. Mythic kita dah tepi lah. Dragon. Kita cuma dapat satu je Land Cycle. Dan kita dapat satu Mythic. Tak apa guys, tak apa. Okay, what's the brand? Opal Palace also a good common yang boleh dapat dalam set ni je. Okay, kita punya uncommon kita, Mega Stand, Sunset Pyramid, dan second meeting kita, Commander's Plate. Tak boleh lah, Commander's Plate it's very valuable. I think like 70 ringgit, tak silap saya. Saya akan betulkan dekat bawah. Saya akan betulkan dekat ni tadi. Which is really good. Kemudian, kita dapat Gan, Arcanum Weaver. Which is sacrifice enchantment deck ni. Kita dapat another foil rare, Amphin Mutineer.
Salamander Warrior, creature token. Okay, dapat prismatic. Alright, Commander Spade dah. This set is really good. Kalau siapa-siapa yang rasa macam nak masuk kerana masuk main Magic, kerana Commander, kerana EDH, I think this set is better from the newer set. It's from my honest opinion lah. Kalau Letters set bagus. Visceracia also as at the price. Command Tower. Okay. Pen and Blade for each creature you control. Okay, that's scary. Power of Lightning. Skill Behemoth. Dan dah dapat dia ni tadi. Dah ada. Okay. Brilliant Moonkraken as kita punya legendary. Dan foil kita adalah Flashback Marauders. Alright. Commander Plate. Saya tengok ada apa. Pada saya check. Skydiver. Pass of Ancestry also is a good command. It's a good land. Pass Herald. Volcanic Torrent. Dan dia dapat get red. Rejuvenating Spring, which is a land cycle. Okay, kita sini dulu, nanti kita susun balik. Kita dapat Jury, dapat Tormod, dan kita dapat Dragon Mantle Foil Rock. Okay, dapat 2. Okay, that's nice. That's really good. Land usually mahal lah, especially from the older set of land. Memang lah, tengok Kamigawa pun, kalau tengok set daripada set Kamigawa pun, like Boseiju berapa, saya dapat crack banyak, orang still lagi nak beli, because it's such a really good card. Okay, Burnish Heart already reprint banyak kali. Confiscate. Save for Worm. Kita dapat Hull Breacher. Sayang kad ni dah kena ban daripada Commander, because it's such a good card dan really teruk lah, antara kad yang paling teruk sekali. That's why dia kena ban. Tapi tak apa, good for our collections. Kita dapat Sister Blade foil. Alright, kita ada beberapa lagi. Okay, Mission Fleet Commander, Stone Fury, semua. Paul Palace lagi. Okay, dapat Warden of Evil's Isle, Meteor Golem, Pride of Perfect, dan kita dapat War Room. War Room musuh saya ada harga agak, saya tanya berapa ringgit. Kita dapat Rockruh. Kita dapat Belby Corruptor Observer, which is really good. Saya pun nak try pin Commander dia. Dan kita dapat Seraphon Foil. Okay, there's a lot of card yang saya rasa saya perlukan Commander Plate, which is really staple lah. Memang susah lah kalau no. Okay, next. Terdapat Intangible Virtue. Oops, sorry. This card pun dah ada atas saya. Nanti saya tak bawa lah. Saya tak ingat lah. Arcane Signet, which is really staple, is RM7. Ada orang jual. Dan okay, kita dapat Slash of the Ranks. Kita dapat Arumi, The Dead Tie, Breach, Prevent, dan Make a Stand Foil. Alright, sekali 2 mythic je kita dapat. So kita keluarkan semua pack daripada box. Okay, kita tak dapat pool, kita tak dapat Damage Tutor. Kita tengok apa, 6, 2, 4. Kita dapat yang pool yang besar. Tapi for me already puas hati lah.
I already got Jessica Will. Jessica Will is Wheel of Misfortune, which is really hard to find. But ini kalau deck ada warna merah, wajib ada Jessica Will. Dan saya ada Krenko. So memang nak memang Jessica Will tu terus masuk Krenko saya. Commander Plate saya tak sure. Commander Plate saya tak sure macam mana. Saya mungkin jual kot. Saya mungkin jual nak recover balik. Recover balik the range assistant. Semua dah tengok tadi kan. Roger Spire. Okay. Meteoric Maze kita punya uncommon. Wow 5. Shimmer. Dan oh nice. Terdapat Training Center. Another Land Cycles. Terdapat saya ni Eye of Storm. Terdapat Tevesh Zat, Doom of Fools. Another mythic Planeswalker. This is the first time dalam channel ni saya pull Planeswalker. Oh my. Speechless saya, speechless. Maelstrom Colossus Treasure. So terdapat 4 land. One of these is a War Room. Dan terdapat first ever Planeswalker dalam set ni. Dalam channel ni. Saya pun tak ada lagi Planeswalker punya ni kan. Planeswalker punya commander. Mungkin nak try kot. Okay. Masih lagi memburu. Oh. Okay. Choreographer tu pun ada harga tak salah saya. White Cannonade. CC Ring. Okay. Terus ke uncommon. Kangi Lieutenant. Nauseous Dragon. Guiltless Common. Just okay lah. Kita punya rare. Oh, Staff of Dominion. Sebelum ni pun dah harga. Tak silap saya. Mungkin tak mahal sangat. But it's really good. Kita dapat Varsity Legion. Dan kita dapat Alharo. Solemn Rituals. Fall. Salamander Warrior. For last pack. Tak apa. Already puas hati. Dapat Jessica Wills. It's really good. Kita dapat 4 land. That land pun mahal tak saya. Dalam RM30 satu tak saya. Tak silap saya lah. Saya tak ingat berapa harga dia. Saya akan letak lah harga dia dalam editing. Soul Mine. Okay. Lightning Crew kita punya uncommon. Mask of Memory. Benda ni pun ada harga. Serius. Face of Succession. Oh, support white. Kita punya no. Oh god. I don't know what to say, man. It's the most valuable card in this set. Card ni almost like, saya tak ingat harga market sekarang, tapi tak salah saya SNH jual dalam RM400. So this single card is the same price as the box. Okay, you already. Oh god. Oh, saya nak alih kamu, saya tak berani. God. Tak baik-baik sikit. Shit, man. Oh fuck. I'm gonna fucking triple sleeve that card. Oh man. Oh man.
man. Oh, shoot. Tak apa. Kita akan cakap lepas ni. Kita habiskan pack dulu. There's nothing in this set yang kita... Nanti kita akan bawa phone saya lagi satu. Kita akan tengok price live. Berapa harga jual Lotus sekarang. Oh man. I'm fucking speechless, man. I'm fucking speechless. Freaking speechless. Supreme Wheels. Numeric Law. Kita dapat River Druids. Kita dapat Kodama of History, which is really good card. Saya memang cari juga. Kita dapat Opal Palace Foil. Mau nak pakai. I respond. Kita biasa. Promise for Tomorrow. Kita punya 3 backlog. Karina. Sebab itu. Last pack guys. Tapi I'm lost for words. I'm truly is lost for words. Saya dah tak tahu cakap apa dah. Nothing in this set that can top that. Nothing. It's the most expensive card. Okay, last pack guys. Maybe there's a good card in here. No collar. Patron of Valiance. 3 visit. Okay. Saya ingat saya dapat tadi. 3 visit also like 70 ringgit card. Dan kita dapat Soulfire Eruption as our last. Oh, mythic. It's a mythic. Kita dapat Ezio, Familiar, Numa, dan kita punya last foil which is Staunch, Tonguard. Oh god, this card.